अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो कौन थे जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी की, एक वाक़ये से बताने की कोशिश करेंगे। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और आप अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी पुरानी थीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, आपको एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि हजूर मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद लगाकर आया था। फरमाने लगे, तू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत शुरू होती है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा। उस शख्स ने कहा कि आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगे कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तखत दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लिया करो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? वो शख्स कहता है कि मैं अभी सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे कि माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है।
وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا، اور میرے اوپر قرض ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ اور شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش و مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا اور میں نے شکریہ ادا کیا اور میں چلا گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور ان کا صبر کا سبق بھی ملتا ہے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی، ان کو مال دیا، انہوں نے کس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور ان کے نوکروں پہ خرچ کی اور ان کی حاجت کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔